ایک ماشاءاللہ بربری اچھا چیزیں گنو نہ دھوکے کرو گلو نہ کیسے کرو صحیح۔ آؤ آپ نے سارے فارم پہ دیکھو زمین کے فارم پہ آؤ مال نہ ملے ڈبل لے تو کمشنر چندو سے بھی آپ کے ہاں، ساتھ بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر بھی امید کرتا ہوں سب بھی خیریت ہوں گے اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ تو آج ماشاءاللہ میرے پر بھی دن ہے پیر کا، اور آج آپ دوستوں کو ابا جی فارم کی میرے پر بھی بربری گبن بکریوں کی لاڑ دکھانے والا ہوں، اور ساری بکریاں 3 سے 3.5 مہینے کی ماشاءاللہ گبن ہے، اور لاٹ بھی چھوٹی ہے اور ریٹ بھی سستا ہے۔ صرف 10 جانوروں کی میرے پر بھی لاٹ ہے، جس کے اندر ایک بریڈر بکرا دینے والا ہوں، اور باقی ماشاءاللہ میرے پر بھی 9 بکریاں ہیں۔ ساری بکریاں ماشاءاللہ کھڑے کانوں کے اندر ہیں۔ جو بھائی بھی دوست غریب زیادہ بڑی لاڑ نہیں لیتا، صرف 10 جانور آج ابا جی فارم کی طرح کی ٹیڈی بربری گبن بکریاں رکھ لیں تو انشاءاللہ یہ ایسی کامیاب اور پلنے والی بریڈ ہے۔ آپ ان کو سردی علاقے میں بھی پال دیتے ہیں، آپ ان کو گرم علاقے میں پال دیتے ہیں، آپ ان کو چرائی کے اوپر بھی پال سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ماشاءاللہ بریڈ ہے جو کم سے کم بھی 3 سے 4 لیٹر دودھ دینے والی بکریاں، اور کم سے کم بھی 3 سے 4 بچے دینے والی بکریاں۔ آپ کو ایک فارم کا بنایا میرے پر بھی ریوڑ دے دیا ہے۔ چھوٹی لاٹ لیں، اس میں بچہ تو آپ کو چلا دیں واللہ کے بندے۔ لاٹ میرے پر بھی بڑی بہترین ہے۔ جو بھائی بھی دوست یہ لاٹ خریداری کرنا چاہتا ہے، باقی رابطہ نمبر میرے آپ کو 2 سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہوں گے، ایک میرا ہوگا، ایک میرے چھوٹے بھائی کا ہوگا۔ اگر اس طرح کی کوالٹی والی آپ کو بربری بکریاں، اگر جو ابا جی آپ کو ریٹ دینے والے ہیں، اگر کسی نے بھی آپ کو اس طرح کا ریٹ دیا، ابا جی نے کہا میرا چیلنج دے دیں، بکریاں ساری میں آپ کو فری دے دوں گا۔ آئے آپ کو پہلے بائی کیمرہ دکھاتے ہیں۔ ویڈیو پسند ہے ابا جی کے لیے آپ نے لائک کرنے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی عزیز دوست کا شوق پڑتا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی آپ کے سامنے کل ٹوٹل 10 کی ماشاءاللہ لاٹ ہے، اور اس کے اندر یہ ماشاءاللہ ایک بربری بکرا ہے، اور باقی یہ ساری ماشاءاللہ آپ کے سامنے 9 بکریاں 10 کی لاٹ ہے۔ چھوٹا کاروبار بڑی بچت آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر صرف 2 بکریاں میرے پر بھی سنگو کے اندر ہیں، 2 بکریاں، باقی جو 8 کی 8 جانور ہیں نا وہ میرے پر بھی مونے ہیں۔ جو بھائی بھی دوست خریداری کرنا چاہتے ہیں، جو دوست جلدی رابطہ کر لیتا ہے، تو آپ میرے پر بھی اس لاڑ کے مالک ہوں گے۔ اور باقی آپ اس میں چیک کر لیں، کوئی بکری بیمار نہیں ہے، اور کوئی بکری آپ کے سامنے نقص والی ساری ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ بریڈر بکریوں کو تانگ کرتا ہے، بکریاں گبن ہے، صرف آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے دکھا رہا ہوں۔ بریڈر ہمارے پاس 2 تھے، ایک یہ ماشاءاللہ بلیک بربری کے اندر، دوسرا لال بربری کے اندر تھا۔ وہ اس وجہ سے آپ کو بریڈر دے دے تاکہ اگر آپ نے آگے نسل بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بریڈر موجود ہونا چاہیے۔ اور ساری ماشاءاللہ پیڑ بھی بکریوں کے آپ چیک کر لیں، اور ساری بکریاں ماشاءاللہ کھانا کھانوں کے اندر کم سے کم بھی اگر آپ کو بچے نہ بھی دیں، میں اللہ کے حکم سے کہہ رہا ہوں کم سے کم بھی 2 سے لے کر 4 بچے لازمی دیں گی، لیکن میں آپ کو 2 کا بتا رہا ہوں۔ مین چیز ہے میرے پر بھی ایک لاسٹ میں آپ سے بات کرتا ہوں، پھر والد صاحب آپ ان کی ڈیٹیل دیں گے۔ شوق کرنا چاہتے ہیں آپ اس طرح کی بکریوں کی ویڈیو سیو کر لیں، ساری ماشاءاللہ بکریاں کھڑے کانوں کے اندر ہیں، اور ابا جی آپ کو تھوڑی سی پکڑ کے بھی چیک کروائیں گے۔ مزید آپ ماشاءاللہ ان کو آپ نے چیک کرنا ہے، کوئی آپ کو ریٹ زیادہ میرے پر بھی نہیں دینے والے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ سے والد صاحب بھی آ چکے ہیں، ابھی ابو جان سے ان کی معلومات اور ڈیٹیل لیتے ہیں، ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ السلام علیکم ابا جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے ابا جی، ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آج ابا جی ماشاءاللہ کون سا دن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈے ہے پیر دا، سوار دا ڈے ہے بھائی۔ اچھا ماشاءاللہ جی اچھا چیزاں لکھنے دے پہ آفارے، جیرا بندہ گنے دیکھن چیزاں لکھے دے پہ پیور چیزاں، اوریجنل چیزیں ابا جی۔ گبھڑ میں کرا زبردست لاٹ کٹیے، 5 بکری جیسے 10 داڑے کنجن۔ اچھا، ایک بریڈر اور 9 بکریاں ابا جی۔ اور کون سی نسل کی بکریاں ابا جی؟ بربری اصل بریت بربری، صحیح بات ہے، زبردست لاٹ ہے، کہیں کسی کوئی دکھاوے ہی بولتے میں موقع دیتا۔ صحیح ہے جی زبردست لاٹ ہے، نبی پاک دی سنت ہے، اچھا چیز ہے، گھر رکھے زبردست لاٹ ہے۔ صحیح بات ہے۔ بریڈر ہے، اچھا، جو قیمت دینے والے ابا جی بریڈر کا ریٹ زیادہ دیں گے یا بریڈر کا بھی سیم ریٹ؟ برابر، سب برابر، ٹھیک ہو گیا۔ سارے غریب لوگ سارے آپ مالک۔ یہ ماشاءاللہ اکیلا بریڈر کتنے والا ہے ابا جی؟ اکیلا کلا
60,000 रुपए है। अच्छा, लाट में बकरियों के रेट पे दे देंगे। और भी पकड़ के इसको छोड़े, प्योर चीज की देखे जो माशाल्लाह। सारे चीज और इसको भी आप माशाल्लाह खीर चेक। वाले बकरा दूध उतरा फाल 5 लीटर खीर। अच्छा, बच्चे भी इसी तरह देती हैं बाजी। दूध खीरी और ये किन इलाकों में दो तब बाजी इनको हाल पाल। इलाके पाल सकते हो। सही बात है जितना माशाल्लाह। पालन। ये बाजी का शौक, एक इसको खादी छोड़ में एक किटाई ये- कुछ करने ले बकरा ने मैं मुफ्त दे सा माशाल्लाह, इसको भी छोड़ दें बाजी। ये देखो, नहीं कुछ ये असल में पकड़ने देते हैं जी इस वजह से। ये देख दांत देख और दांतों में क्या है बाजी? खीरी दुंदी ज्यादा तो उम्र वही 6 ना, दांत ना, तो कोई नहीं है ना। ना। और दोस्त अगर ये 10 जानवर लेते तो इसमें क्या मुनाफा है दोस्तों को? जबरदस्त लाटे जबरदस्त नफा है। सही बात है। जी दूध ढाई 2 महीने 3 महीने गब्बड़ बकरी। अच्छा माशाल्लाह से पेड़ भी आप बकरियों का चेक करें। देखन सा है एक दाने को देखन किटाई को ये फार्म पे बेले में खलील के लिए बगैर मैं डब्बल लेता। सही बात है, खलील नाला में रास्ता करे। सही है। अच्छा चीज आ गिनर जबरदस्त मैं लाट कटिया देख। आप कहते हैं बाजी धोखे फराडू से भी बचें। ये बर्री माशाल्लाह से, कान भी आप इसके भी चेक करें। सारा कोई और देखे। पेट आप देखें इनके माशाल्लाह। गब्बड़ में किना सारा सही बात है बाजी। ये निकाल और देखें इसको भी आप चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। असल बरी। अब बाजी कोई ओरिजिनल मेरे चीजें आप कभी देखें। 60,000 नहीं देता। सही है। कोई कहीं की भाई पूछा रेट पूछल अच्छा बाजी, पहले जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ के रेट इनका बताएं। बिस्मिल्लाह ना इधर 50 ना 60 ना कहीं सिर्फ 35,000 का रहते गरीब के वास्ते। अच्छा जेरा टोकन जाना पहले करे थी उनके वास्ते माल करे आज भी रात है। अच्छा, एक दिन की ऑफर जी है। हाँ ये देख खीरी अच्छा बाजी, ये भी बताएं, आज तो आप माशाल्लाह ये 10 पीस दिखा रहे हैं। जी हाँ। अगर कोई आपके डेरे पे चाहे और कितना माल आप दे जितना कोई माल खिने खलील के फार्म से अच्छा चीज दे सा कौन सी नस्ल की दे सकते हैं? हर बच्चों वाली बकरियां मिल जाएंगी। जोत बाल खिंदर गदरे जो चीज कितनी जोत बाल अच्छा माशाल्लाह, इसको भी आप चेक कर लें। सारा अब माल बाजी देख। छोटी लाटे क्यों बनाते हैं? अच्छा दे गरीब छोदे घिनर अपना कारोबार करें। अपना कारोबार करें अच्छा चीज आ गई सही है। गैर मुल्क बदल की सही बदल होनी साहब का साल 2 बारे देते साल में जी हाँ 3 बच्चे दे दे सही बात है। अगर 9 बकरियां भी 3 बच्चे दे हाँ। तो 27 बच्चा होगा पहले सौ पे। हाँ। और जब दूसरे सौ पे 3 वो बचे तो हिसाब माशाल्लाह ये तो फार्म तैयार हो गया हाँ। है। और ये चराई पे भी बाजी ये पालते हाथ हैं। चाल बच चाहिए मेरी या कोई ना दाने ना कच्चे मतलब चराई भी करा सकते हैं जी और हाँ। फार्म के ऊपर भी आप इनको रख सकते हैं। उठाई खा सकते सही बात हर है। चीज खवावन पिलवावन देख अगर इसके अंदर कोई बकरी बीमार होगी मेरी ओसी और इनकी वैक्सीनेशन के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा कोई ई रेट तेरे मैं मुफ्त दे मेरा पूरे चलेंगे सही बात है। ये की जितना फार्म पहन और जो कीमत है बाजी बताइए ना, वो लाड की थी। हाँ, अगर 35,000 चुन के का लेंगे तो वो वो अलहदा रहते अच्छा वो रेट अलहदा जी हाँ, से मैं- देंगे। सही बात है, पंजाबी बकरी वेच पाती खड़ा सही बात है। 4 वाली वेच पाती खड़ा सही अच्छा है। चीज पाती खड़ा नहीं देख नहीं दिखाया बाजी माशाल्लाह, मैंने पकड़ के सार। खीरी कठोरी अच्छा माशाल्लाह, ये देख। पेट भी आप बकरियों का चेक करें, हाँ, बड़े देख। साइज वाली बड़े पेट वाली जी हाँ। बकरियां। अच्छा अच्छा बाजी, जो दोस्त बर्बरी के नाम पे ले लेते हैं बकरियां, वो मेहनत तय करते हैं, वो जी हाँ। ओरिजिनल तो नहीं लेते ये। असल नहीं दे असल लेवे ए नहीं सही बात है। सादर वेखन आप सस्ती बकरियां भी कहते हैं मेरे जी हाँ। पास होती हैं 20-25 वाली बर्बरी डैडी, वो भी मिल जाएंगी, कहीं काम आई लेकिन इस क्वालिटी की नहीं होती। मेरा भाई जरा गिन में 2 बकरे पैसे त्राए दे सही बात है। और इनकी वैक्सीनेशन भी आपने कराई थी सारा बाजी? कुछ करे और कितना सालों से आपका तजर्बा इन माल में? डाले बाबे से कारोबार है अगर आपसे माल लेंगे, खुराक, वैक्सीनेशन सारा कुछ सारा आप कुछ बताएंगे। देखे साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। सारा कुछ देखे कहीं फार्म पे जो माल करे मैं मुफ्त देता खलील डाला में रास्ता करे दो के फ्राइडे दे बच्चन अच्छा चीजा गिनो ना धोखे करो झलो ना कैसे करो सही है। आओ आपने सारे फार्म पे देखो हाँ। खलील के फार्म पे आओ माल ना मिले डब्बल ले तो कमिश्नर जल्लू से भी आपके साथ हाँ, बातचीत बात कमिश्नर ही ने है। बच्चे- और जो बाजी और लोग लिखे- मंडियों पे जाते हैं, रुलते हैं, नुक्स वाला माल लेते हाँ हैं। और दिखे दे हो रहे तो दे दे हो रहे सही। मैंने वो काम नहीं मेरा अपना माल है जाती सही है, ये नीतियों लगी खड़ी कहीं भी नहीं ले सिर्फ खलील के बगैर सही बात है। कोई नहीं ला सकता कोई आके कई फार्म से कई ये वीडियो लावे मैं बकरे मुफ्त दे सकता अच्छा बाजी, अगर कोई दोस्त मतलब मंडी पे आना चाहे तो उनको मंडी से भी आप परचेजिंग करवा के दे सकते हैं ना? इंशाल्लाह ठीक है जी, असा अच्छी चीज गिना देंगे दो के बचवे नहीं सही बात। है कीदा कल एक मिनट ईदा अच्छा वजन तो कीदा कितना कितना वजन है बाजी इनका? मेरा पुत्र ईदा वजन तकरीबन 43 किलो है जिंदा माशाल्लाह। जिंदा। अगर गोश्त के साथ बेचे कितने की है? 2000 पर के जी गोश्त का रेट जा रहा है। 50,000 रुपए की सही बात है। इस तरह तो ये गब्बन बकरी है ना, तो आप इस वजह से जो रेट चीज दें। है अपने हाथ से ना पड़ेगा मैं सारा कुछ करेगा अच्छा, जबरदस्त इसके अंदर ज्यादा उम्र वाली तो कोई बकरी नहीं है ना, पहले वाले पे सारे गब्बन है।
माशाल्लाह एक माशाल्लाह। दूसरे वाले वाली है, अच्छा, बाकी पहले ये कितने सुए करेंगी तो बूढ़ी हो जाएंगी? ये तकरीबन 10 वारे करे। ठीक है अब्बा जी, अभी आपने नमाज पढ़ने भी जाना, टाइम होने वाला है, तो और जल्दी से क्या मैसेज देना चाहिए? अच्छा चीज है कि नो खलील ना रास्ता करो, सही है। जबरदस्त लाटे जेरा घेन में जी कोशिश सही बे सही है। अच्छा चीज है, खलील ना रास्ता करो, धोखे फ्राइडे ने बच्चों अच्छा चीज है। और अब्बा जी आप ये भी कहते हैं कि इस तरह की चीजें डेरे पे रख लेना तो इंशाल्लाह उनका फार्म तैयार हो गया। इनमें खान बाल में जेरा बे इयो दा दाले घेन में जे सही है। फार्म पे रख ले, देख इसमें कमाई। अच्छा अब्बा जी, जो मसलन आपका ये कारोबार कोई और है या सिर्फ बकरियों का कारोबार, कारोबार बकरी रहता है, और इसमें आपने क्या बचत की है ये भी बताना दो। बहुत बचत की थी, सही है, सारा कुछ की थी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्र के हर चीज रहे मतलब रकबा भी लिया है, मकान भी बनाया, ये सिर्फ इन्हीं की बाबरकत, क्योंकि ये सुन्नत वाला काम है। नबी पाक की सुन्नत है, पहले जेदा महीने को ढेर दादी मैं रोटी नहीं रू दे दी। अच्छा माशाल्लाह से जी हाँ, पहले इनका शौक है। जी हाँ, पहले इन्हें को हाथ मरेगा, उत्ते हाथ फिरेगा, ये औसत बाद करे। चलो ठीक हो गया ठीक जी, है भाई। आप नमाज पढ़ जाए। ठीक, सलाम वालेकुम सबको सलाम। अच्छा मेरे पर भी वाले साहब ये कह रहे थे कि जब तक मैं बकरियों को ना देखूं मैं तब तक रोटी वगैरह नहीं खाता, पहले बकरियों को शौक करता हूं, बाद में जो ना मैं खाना वगैरह खाता हूं। ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी भाई को सरेकी समझना है तो मैं आपको उर्दू में बता रहा हूं। माशाल्लाह 3.5 लाख के अंदर आप कारोबार कर लें। जितने भी दोस्त हैं मेरी ये वीडियो पाकिस्तान में हो के बाहर चले जाते ना, आप बाहर अगर बैठे तो आप बैठे रहे, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन कोई भी अगर आपका अजीज या रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठा हुआ है, आप उनको इस तरह के 10 जानवर ले लें। आपके जो मेल तैयार हो आपकी कुर्बानी के लिए भी हो सकते हैं, और जो बकरी है ना आप उनसे मेरे पर भी फार्मिंग करते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में बेटे या रिश्तेदार आपका पैसा बर्बाद करें, उनको इन चीजों में लगाएं। ये मेरे पर भी पैगम्बरी पेशा है, घर में आपके बरकत होगी, आपके रिज़्क़ की तंगी दूर होगी, इन जानवरों में माशाल्लाह आपको बचा दोगे। उम्मीद करता हूं कि ये आज की मेरी वीडियो आप दोस्तों को बड़ी पसंद आ रही होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद है तो आप ये माल खरीदारी करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। बस अपने दोस्त सब आपके साथ मेरे पर भी वीडियो को ज्यादा से शेयर करना है। आपके शेयर से क्या होगा, मेरे पर भी किसी दोस्त का शौक पड़ता है। ठीक है मेरे पर भी, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।